Alimasag. Alimasag, daddy. Kaya magpabitaw ng dalawa. Magkano po dyan? 300 po madam. 1 kilo? Opo. Yung maliliit na pusit. Binili niya yung sisi ano? Ito sandaan. 300. Leng, sandaan lang yun, oh. Alimasag, liver hay. Yan. 100. 100 lang lahat yan, oh. Isda, oh. Mo yung mata. Puting puti. Oh. Ha? Oh. Laki ng sugpo. Ay, tilapia po, tilapia po. Alimasag. Kapit lang sa dagat. Boss, alimasag, tilapia boss. Ano? Mama, 100 lang po, oh. 100? Opo, 100 lang po. Di. Wait lang, nag-vlog pa ako. 100. Balanak, ano? Ito, wapit sila, wapit sila. Sariba, sariba. Sarap ng sa paksiw. Oo, ito, sariba yan. Dati mga sa. Bagong huli na. Wapit ka na laki na. Wait lang po. Ay, alimasag, gatete. Alimasag. Ay, Wala na natin ah. shell. Lata na yan, bilhin na. Balanak, lalaki. May 100 din doon, daddy. Magkano yan? 80. 80 po. Dalawang balot po, 150. Ano bang gusto? Parang maliliit. Ganyan po talaga ang size niya, noy po kung tawagin. Sarap po yung kepel, mami. Sa Sampalo. Kasi wait lang. Ay, tilapia, tilapia. Sap-sap. Ang gusto mo? Lalaki yung sap-sap. Dito, Dio. Tinan mo. Meron dito. Ito. 100? Oh, lalaki. 100. 100 lang po. Kami maglilinis, ano? Kami yung maglilinis. Ano na? Kaya gusto nga pala yun. 100 daw? Oo. Opo, lahat po yan, 100. Pang prito. Opo. Yun, pampaksiw na lang din. Isang balot 100. Opo. Kuya, sarap tama.